السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد جمال، على بركة الله بقدم لكم كورس تعلم اللغة الفرنسية من البداية حتى الاحتراف. لو أنت بتحب تتعلم اللغة الفرنسية فرنسي عربي كمل معايا، الفيديو ده علشانك. هتلاقيني بشرح لك كل حاجة باللغة العربية. أما لو أنت بتحب تتعلم اللغة الفرنسية فرنسي برضه كمل معانا، الفيديو ده علشانك. هتلاقي واحد فرنسي بيشرح لك كل حاجة باللغة الفرنسية الأصيلة. فلو جاهزين يلا بينا. أهلا بكم مرة تانية في كورس تعلم اللغة الفرنسية من البداية حتى الاحتراف. الدرس ده هو الدرس السادس، هنتعلم فيه comment on se présente، ازاي نقدم نفسينا باللغة الفرنسية. عندي طريقتين، طريقة informelle و formelle. طريقة informelle ودية أو غير رسمية بستخدمها مع حد في سني أو أصغر مني، والطريقة الفورمال بستخدمها مع حد أكبر مني أو حد أنا لسه معرفوش. في الطريقة الانفورمال بقول bonjour, comment est-ce que tu t'appelles. bonjour يعني صباح الخير، comment est-ce que tu t'appelles يعني ما اسمك. أول حاجة هستقبل السؤال ده علشان أقدر أقدم عن نفسي. واحد هيجي يقول لي اسمك إيه، بمجرد ما يقول لي اسمك إيه هبدأ إن أنا أقدم نفسي. تمام. وانتم ملاحظين هنا ان انا استخدمت هنا الضمير tu، ضمير الفاعل tu. تكون سوجي tu بستخدمه لو انا بكلم حد اصغر مني او حد في سني. تمام. يبقى انا ممكن اقول bonjour, comment est-ce que tu t'appelles او comment tu t'appelles على طول، ما اسمك. فانا هقدم نفسي اقول ايه، je m'appelle Marc. ده اول حاجة الاسم، بقول je m'appelle Marc. J'ai 25 ans. J'ai 25 ans. عندي 25 سنة. يبقى أنا عشان أقول السن بقول j'ai 25 ans. وبقول مهنتي je suis étudiant. je suis étudiant. أنا طالب. et toi. et toi إيه معناها و، toi ده ضمير تأكيد معناه أنت وأنت. يبقى أنا قدمت نفسي وعايز أسأله برضو عن تقديم نفسه، فهيقول لي je m'appelle Charlotte. je m'appelle Charlotte. اسمي شارلوت. j'ai 23 ans. j'ai 23 ans. عندي 23 سنة. je travaille وأعمل. تمام. طيب لما حد بيقدم لي نفسه أنا أرد عليه أقول له إيه؟ أقول له لإما أقول له ravi de te connaître. ravi يعني مسرور أو سعيد، de te connaître بمعرفتك، أو enchanté. enchanté يعني تشرفنا. ravi de te connaître Charlotte. enchanté Marc. وهنا برضو حابب أنوه عن كلمة enchanté. enchanté معناها تشرفنا. لو بنت اللي بتقولها هتلاقي في آخرها هتلاقي آخرها ولكن لو ولد اللي بيقولها مش هتلاقي في الآخر. enchanté لحد لحد accent aigu دي وخلاص. enchanté لو ولد اللي بيتكلم، أما لو بنت اللي بتتكلم هنضيف زيادة enchanté تشرفت. طيب بالنسبة للطريقة الفورمال اللي هي الرسمية اللي هي بستخدمها لو أنا بكلم حد أكبر مني أو حد أنا معرفوش، فبيستخدموا هنا الضمير فو. يبقى الضمير فو معناه أنتم، بستخدمه في حالتين. الحالة الأولى في الجمع، لو أنا بكلم أكتر من حد بقول لهم فو أنتم، أو لو أنا بكلم حد أكبر مني بكلمه بصيغة الاحترام فبستخدم فو. Bonjour, comment est-ce que vous vous appelez? Bonjour صباح الخير. Comment est-ce que vous vous appelez يعني ما اسم حضرتك، أو ممكن أقول comment vous vous appelez على طول، comment من غير اسك.
comment vous vous appelez. فهيقدم لي نفسه ويقول لي je m'appelle Marc, j'ai 25 ans, je suis étudiant, et vous. اللي اختلف هنا ايه؟ اللي اختلف هنا ان انا بدل ما اقول et toi بقول et vous. وفو هنا برضو ضمير تأكيد بستخدمه في حالة الجمع وفي حالة ان انا بكلم حد اكبر مني للاحترام. قال لي ايه فو حضرتك؟ فرد قال او ردت قالت je m'appelle Charlotte, انا اسمي شارلوت. j'ai 23 ans, j'ai 23 ans, عندي 23 سنة, je travaille. وكذلك الرد على تقديم النفس بيكون ravi de vous connaître Charlotte, سعيد لمعرفة حضرتك شارلوت. هنا استخدم vous بدل من te. ravi de vous connaître Charlotte, فهي قالت enchanté مارك, تشرفنا يا مارك. وده كان علشان ان انا اقدم نفسي اقول اسمي وسني ومهنتي. اسيبكم مع مسيو جوني, الى اللقاء. Bonjour, toujours dans cette unité 1, je vais vous expliquer maintenant comment se présenter. Comme je l'ai dit auparavant, il existe deux manières. Une manière informelle, donc je le répète, pour s'adresser à des amis, à de la famille ou encore à des personnes que l'on connaît, mais aussi une manière formelle que nous utilisons avec des personnes inconnues ou encore des personnes d'un certain âge ou encore la hiérarchie. Je vais commencer par la manière informelle. Ceci est sous forme d'un dialogue. Je ferai donc les deux personnes. Bonjour. Comment est-ce que tu t'appelles? Je m'appelle Marc. J'ai 25 ans. Je suis étudiant. Et toi? Je m'appelle Charlotte. J'ai 23 ans. Je travaille. Ravi de te connaître, Charlotte. Enchanté, Marc. Voilà pour la manière informelle de se présenter. Passons maintenant à la manière formelle. Le même dialogue, mais transformé à la manière formelle. Bonjour, comment est-ce que vous vous appelez? Je m'appelle Marc, j'ai 25 ans, je suis étudiant. Et vous? Je m'appelle Charlotte, j'ai 23 ans, je travaille. Ravi de vous connaître, Charlotte. Enchanté, Marc. Voilà pour la manière formelle. Quelle différence remarquons-nous entre ces deux dialogues? À la première phrase, nous disons « Bonjour, comment est-ce que tu t'appelles ?» Cela à la manière informelle. Nous utilisons la deuxième personne du singulier. Tu pour le pronom sujet et te, ici T apostrophe, pour le pronom positionné juste devant le verbe. Pour la manière formelle, cette phrase se transforme ainsi. Bonjour, comment est-ce que vous vous appelez? Ici, le verbe s'appeler est conjugué à la deuxième personne du pluriel. En effet, pour
parler à une personne inconnue de manière formelle, nous ne lui dirons pas « tu », mais nous lui dirons « vous ». Passons maintenant à la deuxième réplique. De manière informelle, nous dirons « je m'appelle Marc, j'ai 25 ans, je suis étudiant, et toi ?» Ici, nous utilisons le pronom tonique de la deuxième personne du singulier pour parler à une personne que l'on connaît. Par contre, de manière formelle, nous dirons « je m'appelle Marc, j'ai 25 ans, je suis étudiant, et vous ?» Ici, pour s'adresser à une personne inconnue, ou de manière formelle, nous utiliserons le pronom tonique de la deuxième personne du pluriel, vous. Enfin, dernier exemple dans cette présentation, nous dirons « ravi de te connaître » de manière informelle, c'est-à-dire que nous utiliserons le pronom « te » du verbe « se connaître ». Donc, le pronom de la deuxième personne du singulier. Par contre, pour la manière formelle, nous dirons « ravi de vous connaître ». Ici, nous utilisons le pronom de la deuxième personne du pluriel. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et l'on se retrouve très bientôt. Au revoir.